Goeienaand en baie dankie dat jy ingeskakel het. Goeienaand. President Cyril Ramaphosa speel gasheer vir sy amptgenoot van Guinea-Bissau. En die minister van vervoer, Fikile Mbalula, sê geen verdere uitstel gaan gegee word vir bestuurslisensies nie. President Cyril Ramaphosa het tydens die besoek van sy amptgenoot van Guinea-Bissau, president Umaro Embalo, gesê hy sou graag Suid-Afrikaanse maatskappye in die land wil sien om dit te help ontwikkel. President Embalo sê daar is talle veiligheidsuitdagings in die Wes-Afrika land waarmee Suid-Afrika kan help. President Umaro Embalo se besoek volg na hy in Februarie van jaar 'n mislukte staatsgreep moes afweer. Ramaphosa sê ongrondwetlike veranderinge aan regerings bly 'n remskoen vir Afrika ontwikkeling. Behalwe versterkte handels- en nywerheidsbande, is daar ook samewerkingsooreenkomste, spesifiek met Guinea-Bissau, wat as 'n dwelmshandelpunt tussen Europa en Latijns-Amerika gesien word. If we see Guinea-Bissau, we are far away from South America. But some of trafficking of drug, before I became president, there was in Guinea-Bissau. But today, I don't think if we have this pandemic in Guinea-Bissau, because we already fight them to go back where they come from. But it's important also to change with South Africa. Beide lande is ekonomies deur die COVID-19-pandemie lam gelê en ervaar grootskaalse sosio-maatskaplike probleme. Ramaphosa sê Suid-Afrika is gereed om te help. We have communicated to my brother, President Embalo, and his delegation that we would like to see South African companies being able to do work in Guinea-Bissau as they develop their country from an agricultural point of view, infrastructure, and in a number of other areas. And similarly, those Guinea-Bissauan companies that may want to come and operate in South Africa should also be able to do so. Also, we believe it is the moment to implement the commerce free zone agreement in Africa. Mr. President and dear ministers, I have South Africa in my heart. We are brothers. Yes. And you are my sabari too. Embalo het Ramaphosa vir 'n staatsbesoek volgende jaar genooi. Ramaphosa kon nie verlede jaar na Guinea-Bissau gaan nie weens die COVID-19 reisverbod. Die minister van Polisie, Cele, het gemeenskappe gewaarsku om binne die raamwerk van die wet op te tree in hulle stryd teen misdaad. Cele het 'n misdaad imbizo met inwoners van Pimville in Soweto gehou. Cele het eers die chicken farm informele nedersetting besoek waar die polisie beslag gelê het op 'n aantal vuurwapens, gesteelde kabels en dwelms. Die Pimville gemeenskapsentrum was stampvol inwoners wat nie geskroom het om hul bekommernisse uit te spreek nie. Onlangs is Gomotso Diale noodlottig geskiet tydens 'n optog by die chicken farm informele nedersetting oor kragonderbrekings weens kabeldiefstal in dele van Pimville. Maar die minister van Polisie het beklemtoon dat geen kant gekies sal word om misdaad te bekamp nie. Amaphoyisa must act decisively against the people that break the law. We want to work together. I've mentioned that give those police names to me, to the National Commission, say here, they call us, we'll come and sit down with you. If somebody dies, we will come, we'll take the blame that maybe we came late, but we'll have to come and work with the community.
Cele sê die provinsie se tronke is 27% oorbevolk en huisves tans 11.300 buitelandse burgers. Hy sê die polisie werk saam met die departement van binnelandse sake om te verseker dat die grense goed beveilig word. In Kirkwood in die Wes-Kaap betoog plaaswerkers al vir byna 2 weke vir 'n loonverhoging. Hulle eis ook dat die indiensnemingsverhouding 70% Suid-Afrikaanse en 30% buitelandse burgers moet wees. Die gevolge is reeds duidelik. Minstens 3 plaashuise is sedert die begin van die betogings aan die brand gesteek en geplunder. Dit is 'n groot impak op die vallei. Omtrent 70 miljoen rand se infrastruktuur is verwoes deur die betogers. Dit is nog steeds is dit besig om te gebeur sodat dit nog nie opgehou nie, sodat dit kan maklik eskaleer na 100 miljoen rand, 120 miljoen rand toe. Besighede in die dorp het hulle deure gesluit om hul eiendom te beskerm. Inwoners voel die knyp. Then on Monday, Tuesday and Wednesday, they blocked us off. We can't even come to town. So how are we going to feed our kids? I really don't know. Some of us are coming from different places and now we need cash. So we came with a little bit of money. Now we out of food. So we need food. Die munisipaliteit doen 'n beroep op kalmte. We need to find a solution to this. We cannot, and I cannot agree to the destruction of property and the impact it has on our community. And the job losses, it might escalate, and that's also a concern. And the thing that is also a huge concern to me, I'm getting reports out of Moses Mabhida where the members of the community is informing me that the spaza shops is empty, that they can't come to the CBD to purchase groceries. Die Suid-Afrikaanse nasionale burgerorganisasie SANCO sê die protesaksies is vir 14 dae opgeskort om ruimte te gee vir die voorgesette onderhandelinge. Die minister van vervoer, Fikile Mbalula, het wetstoepassingsagentskappe geloof vir die vermindering van sterftes oor die Paasnaweek. Dit het van 235 verlede jaar tot 162 afgeneem. Mbalula het ook gesê daar sal geen verdere uitstel gegee word vir hernuwings van bestuurslisensies wat tussen Maart 2020 en Augustus 2021 verval het nie. Motoriste met bestuurslisensies wat verval het net 'n week om dit te hernie. Bestuurslisensie toetssentrums het 'n agterstand ervaar nadat die masjien wat die lisensies vervaardig onklaar geraak het. Mbalula sê alle struikelblokke is uit die weg geruim en uitstaande lisensies sal teen Junie vanjaar uitgereik word. We are urging motorists that there will be no grace period from the 5th of May. So between now and the 5th, you can go and get the receipt. Beyond that, you get your temporary driver's license. Both the two are actually eligible going forward. Mbalula skryf die afname in sterftes oor die Paasnaweek toe aan die 24-uur sigbaarheid deur wetstoepassers en goeie gedrag van motoriste. Law enforcement has been effective, but over and above the behavior of motorists, most of our people who were going on holidays drove during the day. That was very important. Mbalula sê sy departement en tesourie kyk daarna om die brandstofheffing te verminder en weg te doen met die e-tolstelsel. We're looking at everything. Minister of Finance is looking at the proposals that are before him that have been made, that include even a fuel levy and so on, in terms of the scrapping of the e-tolls. But you must understand that the Treasury has got to look at the implications of any decision that we take for the country. Mbalula het ook die versekering gegee dat kwessies van vliegtuigbrandstoftekorte na die vloede in KwaZulu-Natal opgelos is. In die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria is 'n regsverteenwoordiger van 4 beskuldigdes in die Senzo moord vroeër in hegtenis geneem. Advokaat Malesela Tefu is kort nadat die verrigtinge vandag het in hegtenis geneem. Die opdraggewende prokureur TT Tobane het vroeër aan die hof gesê hulle het sedert Maandag intimiderende oproepe ontvang. Die Bafana doelwagter is in 2014 by sy vriendin Kelem Kumalu se ma se huis in Vosloorus doodgeskiet.
In Lephalale in Limpopo is 'n 77-jarige boer wat daarvan aangekla word dat hy 'n vrou geskiet en gewond het aan die Landdroshof borgtog van R1000 toegestaan. Die boer beweer hy het die 38-jarige Lena Lefowane as 'n seekoe aangesien toe hy haar geskiet en gewond het. Lefowane en haar man het by 'n rivier naby die boer se plaas vis gevang toe hy op hulle geskiet het. Lefowane is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Statistieke Suid-Afrika die sensus 2022 sperdatum vir inwoners van die Wes-Kaap met 2 weke tot 14 Mei uitgestel. Die provinsie is agter die res van die land met die bevolkingtelling. Die provinsie staan tans op 58%, terwyl ongeveer 87% van huishoudings in die res van die land getel is. Data-insameling vir die res van die land is reeds afgehandel. Deelname aan sensus 2022 het teen 'n slakkepas in die Wes-Kaap gevorder. Sowat 12.000 veldwerkers sou ontplooi word, maar dit was 'n stryd om personeel te werf, veral in die meer gegoede gebiede. Minder as die helfte van hierdie getal is uiteindelik ontplooi. Toegang in gegoede gemeenskappe was ook 'n uitdaging. Getting access to people's houses, particularly those that are in gated communities, complexes, estates, quite difficult to get in there. You've got to negotiate. They often don't want you to come, and that can be a problem. Also, families where both, if it's a couple, both of them are working. People only get home fairly late in the day. It's difficult to keep your field collectors out, beyond 7, 8 o'clock in the evening. Inwoners van die Wes-Kaap het nou bykomende 2 weke om getel te word, of deur veldwerkers wat na gebiede met lae opname ontplooi sal word, of via die aanlyn platform. Dit is belangrik sodat mense kan weet was daar groei, is daar verbetering in mense se omstandighede, sodat die president moet weet wat in sy land ingaan, verstaan? So ek dink dit is baie belangrik, dit speel 'n groot rol vir die land se ekonomie. Dit is baie belangrik, ja. As die regering moet weet presies hoeveel mense is daar, dan kan hulle betere werke skep, hulle kan beter die lewensstandaarde opbring vir die mense. So om te weet is beter om nie te weet nie. We are seeing those census people counting, but they haven't got to our apartments. So I think it's a matter of we live in apartments and not houses, so they can't come in and count. Provinsiale owerhede het 'n beroep gedoen dat soveel moontlik inwoners getel word. From a budgetary point of view, if we don't get the numbers right, we might not get the right tax allocation to our province to fund education and health, to make sure that we got the money for jobs and for safety and dignity, for the programs that we as government need to implement for you. Statistieke Suid-Afrika het burgers weer eens verseker dat al die inligting wat ingesamel word 100% vertroulik is en nie aan enige derde party bekend gemaak gaan word nie. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. 'n Handjievol oorlewendes van die Nazi-Duitse konsentrasiekampe en hulle families het in Pinelands in Kaapstad vergader vir die internasionale dag van herinnering van die Joodse slagting en heldedade. Met al hoe minder oorlewendes van die volksmoord in Europa word daar swaar gesteun op hulle afstammelinge om te verseker dat die slagting nie vergeet word nie. Die dag val saam met die opstand by die Warschau ghetto in Pole in 1943 tydens die Tweede Wêreldoorlog. Michael Rosendahl is 80 jaar oud. Hy is in 1941 in Amsterdam gebore, 'n jaar na die Nazi-besetting van Holland. In sy hand is 'n foto van 'n groot familie rondom 'n tafel. Kort na hierdie foto geneem is die meeste na konsentrasiekampe gedeporteer. 27 lede van die familie is dood. Sy ouers, Jacques en Herta Rosendahl, wat weggekruip het, is al mense van die foto wat oorleef het. Baba Michael is by 'n polisiestasie gelos in die hoop dat hy gered sou word. Na die oorlog is hy met sy ouers herenig wat hom in 'n kinderhuis gevind het. My whole family was deported to Auschwitz, and that's make me so emotional all the time. And it is terrible what has happened all over the world, and people all the time fighting. I don't understand why we fighting. We all the same. We don't need fighting. We don't love
each one. Rosendaal se verhaal is een van die min wat nog in persoon vertel kan word. Elke jaar is daar minder mense wat die kampe oorleef het. Ter herdenking van die menseslagting en die gruwels van die Tweede Wêreldoorlog word daar jaarliks gedenkdienste gehou. Jews and others victims of the Holocaust commemorate the lost lives to remember them and to ensure that something like this never happens again. So despite what's happening in the world at the moment, wars raging in Ukraine, Africa, the Middle East, we need to ensure that such discrimination, anti-Semitism, bigotry never gets to where it had before. Rosendaal se ouers se huwelik kon nie die ontsaglike verliese van die oorlog oorkom nie. Die pyn van alles wat eens was en weg is, druk steeds swaar op die ou man se skouers. Maar hy hoop dat verhale soos syne sal help om te verhoed dat die wêreld weer in gekheid, chaos en ondenkbare wreedheid verval, soos met die Groot Oorlog. Mariska Botha, SABC nuus, Kaapstad. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verder veld verloor teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het verstewig. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër, maar die prys van Brent-olie was laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Mei gestyg. Witmielies kos R152 per ton meer, koring R107, sonneblom R45 en soja is R197 per ton duurder.